তিনি 12 তারিখ নভেম্বর তিনি TSF by Lua Jizak oro himboto kaisa panda o panda hangkai TSF ni je long standing demand Kokborok no roman script by Swinai ni bagui abo agi ni simi TSF asai puru ni simi khlaijak abo chini kolokma demand tongo phiaba demand takbo fulfilling ya haipano chung saimano chini bororok indigenous bororok Kokborok no roman script by saimani no bango chung saimanka 1988 ni a dokholo kaisa Kokborok o script no tui commission khajak pro samacharon Tripura ni leadership o approval roman script by no Kokborok no Swinai ni thong Hwnwi borok recommend khaimani we got the information that the Kokborok subject will be taught in all the CBHS schools from standard 1 to 8 government rok abo implement khaya aboni ulo chung 2006 ang jodi pogi hangkai pavitra sarkar ni commission approval kobangma Tripura haste o survey khlaimani yagulo 67% ni CBC Kokborok no roman script by Swinai ni Hwnwi abo borok recommend khaikya pheba o Tripura haste ni government ro je commission khlai rumani borok ni recommendation no kisapono maninani rajiya tamni himale o Tripura haste o Kokborok develop ungthum abo chini o jagani sarkar rok naya aboni bagai no tini bo haino hai sung saimanka IPFT BJP sarkar phaimani ulo chini language culture chini society no develop khaina bagai kaisa high level body khajaka a body wo sung saimanka borok Kokborok no develop khainani bagai kaisa committee khaka hne chung khnawo pheba a committee ro je BJP ni MLA rok no bises khaiye ama hai khai tabuk borok Kokborok no roman script by siyawoi borok devnagari se borok Swinai ni bagai a proposal rei tongo abo TSF ro kono dino gosi meya tai Tripura hani chini borok bukong bararok abo no kono dino gosiklak जों तिनि ओ जागाव साननानै मुसुंगो जे चिनि साकावो जे फोर्सफुली जे कुनु कायसा इमप्लिमेन्ट खालामनो नायमानि आबो चिनि लिडार्स रक मुथाकतों ताइ चिनि काहामनि बागै जों ओ Kokborok no ए शिड्यूल दानानै बागै डिमान्ड नि बागै ताइ Kokborok no रोमान स्क्रिप्ट बाय Swinai नि बागै तिनि नि ओ चिनि TSF नि हिमबतक ओ खुमलुंग आमचायो ngै दं तिनि खादुमा नि पान्डावा जत प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया ना जतना खुलमाने हामजांमा सिबाया फरो तिनि जों टु दा ऑनरेबल चेयरमैन TTIDC नि बिसंतिके थ्रु दा पॉपुलर चैनल खलायो जों CM डेपुटी CM ट्राइबल के स्टेट गवर्नमेंट थानि जों मेमोरेंडम याफारि दङो ओ मेमोरेंडम अबनो जों उले खाकिया जेटा SLC आ जे कमिटि नि बरंनि मतामतनो जों निंदा जानगो ताइ जे किछु बररक आपनो देवनागरी न एकटा चिनि Kokborok लैंग्वेज देवनागरी हरबाय जेता इनक्लूड खायनि बागै जे प्रस्ताब खायतंनाय आबा हाय बरक दंनो जों अ TSF नि जों निंदा जानगो अबनो सानामो जोंगो TSF जेफ्रु चेंफ्रुन सिमिनो लं डिमान्ड खालाय फेमिनि जेता चिनि Kokborok लैंग्वेज न रोमान स्क्रिप्ट बाय सुजांनांगतो होनै जे जों आन्दोलन खायफैमाने अ आन्दोलन जतखन मा एसाक TSF चालगैन थानाय नाङै थांनाय दायकेसा सानामो जोंगो जुदि न Tripura हावो चिनि मानि कगनो देवनागरी स्क्रिप्ट बाय Swinai नाय दङो चाइदगै दङो बा Swinai थां दङोंखाय जों TSF रो हानि आसुगै दङला नो रेस्ट नो पीस ओके थैंक यू आं मिस्टर विश्व कुमार देवबर्मा TSF प्रेसिडेंट जों साइमोनो दिनै जे TSF नि आन्दोलन 1968 तो जेफ्रा आसे फेगाफ्रोन सिन जे Kokborok डिमान्ड Kokborok लैंग्वेज नो डिमान्ड खालायनाय रोमान स्क्रिप्ट खालायनायनि ताइ जों साइमोनो आबन साइ सिगांसिनो करक इभेन रिगनाय रिसा Kokborok कक साननाय न बुसक आन्दोलन खायनि खायकेटाव जों Kokborok साइटमनि दिनै आगे जों लुखा जेफ्रु 68 सिम आसे फायनाय TSF आन्दोलन खायनाय Kokborok नो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आन्दोलन खाय फेमिनि आ TSF नि डिमान्ड बाय समाजचरण Tripura बासा कमिशन सामि मार्का समाजचरण Tripura नि कमिशन कन्स्टिट्यूट खालाय मार्का गभर्नमेंट रक जे Kokborok नि
no borok afro samasaron Tripura report no sungluka je maximum borok no Roman script no favor klayu kintu sungluka afro je government rock implement klaya reporter kha maximum borok no Roman script haven tini opol question tong tangin kake indigenous rights amo sini right je sini future decision khani amo sini right sing decision khayu majority democratic country sing Laikha afro je reporter kha majority no Roman script no favor khlai mani kintu tini government implement khaya tangai botai implement khaya tangi commission khlai borok tai implement khaya am bong thani ang question khayu hagen sunuga 2005 ba je Tripura উপজাতি ভাষা কমিশন যেটা পবিত্র সরকারি ভাষা কমিশন আপনারা সেম পবিত্র সরকারি রিপোর্ট অনুকা সং যে রোমান স্ক্রিপ্ট নি ফেভার বরক মা হাইপন আ সেম গভর্নমেন্ট আফ্রো গভর্নমেন্ট রক ইমপ্লিমেন্ট খায়া তিনাপন সং কোয়েশ্চন ও ইন্ডিজিনাস রাইট কে সিনি বাগিসি আবি সি ডিসিশন যে খাইনাই সং সিনি মেজরিটি সিম বরন খায়ু তিনি খরসা খরনি নি যে তমাবাই আমবাই সিনি থানি ইম্পোজ খাইয়াকে जुदि দেবনে जुदि ইম্পোজ খাইয়াকে যেটা লুকা থানায় হাই লেভেল কমিটি খাজামানি আবংনি ভিউজ বাই সিনো ইম্পোজ খাইয়াকে টিএসএফ नि आंदोलन त्रिपुरा गलाङै गोलैनाय তাই যত ত্রিপুরা সারনো রোমান স্ক্রিপ্ট সং সাপোর্ট খাইছাম সাইমানো তাই যত স্টুডেন্টস অন ফিউচার অফ ফিউচার স্টুডেন্টস অফ ডিসাইড খাইনাই কেউ পার্টিকুলার বরক যে ফিউচার ত্রিপুরা সাইনি আপনার ডিসিশন নাই মাইয়া হামবাই জেনারেল সেক্রেটারি টিএসএফ